हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एठारे माने आलोचना करवा। पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौनटे देखा। प्रश्नटी है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्ट्रैकल्स फेसिंग बाय ई गवर्नेंस सिस्टम। ई प्रशासन द्रुत प्रसारण क्षेत्र में रही विभिन्न प्रतिबंधक बा समस्या मान कौन दर्शाओ। तो प्रश्नटी एठारे मान कौन देखुचे व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्ट्रैकल्स फेसिंग बाय ई गवर्नेंस सिस्टम। ई प्रशासन द्रुत प्रसार क्षेत्र में रही विभिन्न प्रतिबंधक बा समस्या मान कौन दर्शाओ। ई प्रशासन और उत्तम शासन निमंते निरंतर सहभागितार आवश्यकता परिलक्षित होता है। तो ई प्रशासन बा उत्तम प्रशासन निमंते निरंतर कौन रहा आवश्यक ना परस्पर मध्य सहभागिता रहा निहाती आवश्यकता रही है। वैषयिक कौशलर सफल प्रयोग कर पारिबा मध्य ई प्रशासन को एक उत्तम प्रशासन भाव में संगठित करि न थाए। तो ई प्रशासन को एक उत्तम रूप से संगठित करिवार प्रक्रिया कौन अटे। वैषयिक कौशलर सफल होउची ई प्रशासन बा उत्तम प्रशासन संगठित करिवार एक उत्तम प्रक्रिया अटे। ई प्रशासन सेवा उपलब्ध करने निमंते नागरिक सेवा प्रदानकारी संस्था सह निरंतर संपृक्त होगा आवश्यकता रही है। तो ई प्रशासन सेवा उपलब्ध करने निमंते नागरिक सेवा प्रदानकारी संस्था कौन रहा आवश्यक ना निरंतर संजोग बा संपृक्त होगा आवश्यकता रही है। किंतु देश में बसवास कर समस्त नागरिक मानू यही प्रक्रिया रे सामिल करन पारिबा जोगु ई प्रशासन सफलता हासिल कर नहीं। तो देश मध्य बसवास कर समस्त जनसाधारण बा नागरिक मानू यही प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त न कर पारिबा हेतु ई प्रशासन सफलता कौन हो पारनी ना हासिल हो पारि नहीं। ई प्रशासन सामना करुवा विभिन्न प्रतिबंधक गुड़िक कौन अटे एठारे आम आलोचना करवा। प्रथम प्रतिबंधकटी कौन अटे क्षमता अपव्यवहार। तो क्षमतार अपव्यवहार कि भाव में परिलक्षित होउची देशर केंद्र राज्य व स्थानीय स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मानक द्वारा क्षमतार अपव्यवहार करा फल ई प्रशासन व्यवस्था लोक मानक ठारे अपहंच हो पड़ी थाए। तो ई प्रशासन लोक मानक ठारे अपहंच बा बहु दूर रहिबार कारणटी कौन अटे देश रे किंबा देश मध्य केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधि और जो माने प्रशासनिक अधिकारी गुड़िक रहुअछंती सेमानकर उपरे क्षमता कौन होता है ना न्यस्त थाए। तो से माने कौन करती क्षमता गुड़िक अपव्यवहार करने हेतु ई प्रशासन व्यवस्था लोक मानक ठारे अपहंच हो रही थाए। द्वितीय प्रतिबंधकटी कौन अटे द्वितीय प्रतिबंधकटी है इंटरनेट सेवा संप्रसारण रे असंपूर्णता। द्वितीय प्रतिबंधकटी कौन अटे इंटरनेट सेवा संप्रसारण असंपूर्ण। ई प्रशासन द्रुत प्रसारण इंटरनेट सेवा उपरे संपूर्ण निर्भर करुଥାଏ। तो ई प्रशासन कौन करते ना द्रुत प्रसार इंटरनेट सेवा उपरे संपूर्ण रूपे निर्भर करिଥାଏ। किंतु टेलीफोन सेवा देशर समस्त ग्रामांचल गुड़िक पहुँची न पारिबा जोगु ई प्रशासन द्रुत प्रसार क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि होता है। तो ई प्रशासन द्रुत प्रसार इंटरनेट सेवा उपरे कौन करते हैं संपूर्ण रूपे निर्भरशील रही है। किंतु टेलीफोन सेवा देशर समस्त ग्रामांचल गुड़िक पहुँची न पारिबा हेतु ई प्रशासन द्रुत प्रसार क्षेत्र में कौन होता है ना प्रतिबंधक बा बाधा उपजी थाए। 3 नंबर प्रतिबंधकटी कौन अटे निरक्षरता। तो निरक्षरता कौन अटे देश में बसवास करुवा अधिकांश शिक्षित व अर्धशिक्षित व निरक्षर व्यक्तिविशेष समूह सूचना प्रजुक्ति विद्या संबंध में अवगत हो न पारिबा मध्य ई प्रशासन द्रुत प्रसार क्षेत्र में प्रतिबंधक साजी थाए। तो निरक्षरतार आम कौन देखा पाचु ना देश में बसवास करुवा प्रत्येक जनसाधारण अधिकांश शिक्षित किंबा अर्धशिक्षित व निरक्षर व्यक्तिविशेष समूह सूचना प्रजुक्ति विद्या संबंध में अवगत हो न पारिबा मध्य कौन होता है ना ई प्रशासन द्रुत प्रसार क्षेत्र में प्रतिबंधक मान साजी थाए। 4 नंबर समस्याटी कौन अटे भाषागत समस्या। तो भाषागत समस्याटी कौन अटे देश में बहु भाषाभाषी भित्तिक राज्य गठित होता जोगु
ଇ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସୁହାଇ ନ ପାରି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଇ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା ହେଉଛି ଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ବା ଉପୁଜିଥାଏ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥିର ସରକାର। ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥିର ସରକାର କ'ଣ ଅଟେ ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନକରି ସରକାର ଗଠନରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ଥିର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନକରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସରକାର ଗଠନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 6 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବାର ଶିଥିଳତା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ତଥା ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ନ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବାର ଶିଥିଳତା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ତଥା ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ବିଳମ୍ବିତ। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷତିଟି କ'ଣ ଅଟେ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ବିଳମ୍ବିତ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଅପରାଧମାନ ସଂଘଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ହେତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଅପରାଧମାନ ସଂଘଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ଧରଣର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ନ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ବିଳମ୍ବତା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଅପରାଧମାନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସାଇବର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ତାଲିମ ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ତ 8 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ତାଲିମ ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ପଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ସମସ୍ୟାମାନ।